ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے. لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں سب سے اونچے ہوں, ہمارا قد سب سے اونچا ہو, ہم عروج پر ہوں, ہم بلندی پر ہوں. یہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی. لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں, غریبوں کے بارے میں سوچتے ہیں, مظلوموں کے بارے میں سوچتے ہیں, بے سہارا لوگوں کے بارے میں. حقیقت میں یہی ہیرو ہوتے ہیں, یہی ریئل ہیرو ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, دوسروں کے لیے جیتے ہیں, ان کی اپنی ذاتی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نہیں, قطعی نہیں. آپ نے کبھی نہیں سوچا. اگر آپ سوچتے تو سوشل ورک کرنے والے, عوام کی خدمت کرنے والے, خدمت خلق کرنے والے لوگوں پر آپ تنقید نہیں کرتے, آپ نقطہ چینی نہیں کرتے, آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے. حقیقت میں جو خدمت خلق کرتے ہیں ان کو صرف اور صرف ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے, اور وہ خواہش ہوتی ہے حوصلہ افزائی کی. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, جو لوگ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, جو لوگ انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ان کی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کیا کریں. کیونکہ یہی سماج کی جان ہے, یہی سماج کی شان ہے, اور انہی کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے. آج ہم بات کریں گے الفلاح فرنٹ کے بلڈ ڈونیٹ گروپ کے بارے میں. بلڈ ڈونیٹ گروپ جو گزشتہ سالوں سے مفت میں عوام کو بلڈ مہیا کروا رہا ہے, اور اتر پردیش سمیت کچھ اسٹیٹس میں بھی گروپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اور جب بھی عوام کو ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ گروپ پاپولر ہوا, مقبول ہوا اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے خدمت کی وجہ سے, تو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے فوراً بعد ود ان منٹ لوگوں کو ایک پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے, اور ہمارے کارکنان, ہمارے ممبرز ہاسپٹل پہنچ کر اپنا قیمتی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارا بلڈ ڈونیشن کا کام چل رہا ہے الفلاح فرنٹ کے زیر اہتمام, ہم مفت میں بلڈ دیتے ہیں. ہمارے کارکنان جو ہاسپٹل پہنچتے ہیں اپنے ذرائع سے, اپنی گاڑیوں سے, اپنے پیٹرول سے ہاسپٹل پہنچتے ہیں, اور جن کو بلڈ دیتے ہیں ان سے بلڈ ڈونیشن کے بعد جو آپ کو ڈائٹ لینی ہوتی ہے, فار ایگزامپل جوس لینا ہوتا ہے, وہ بھی اپنے پیسے میں لیتے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ الفلاح فرنٹ بلڈ ڈونیٹ گروپ کے کارکنان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, تاکہ ان کو حوصلہ ملتا رہے, ان کو طاقت ملتی رہے, اور وہ مزید لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں جس میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اگر 20 منٹ میں, 25 منٹ میں, 1 گھنٹے میں بلڈ نہیں ملا تو خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے وقت میں بلڈ ڈونیٹ گروپ الفلاح فرنٹ کے لوگ ہاسپٹل پہنچتے اور اپنا قیمتی بلڈ ڈونیٹ کرتے. ایک پیشنٹ کا کیس آیا, ان کا ہیموگلوبن تقریباً 6.5 پوائنٹ رہ گیا تھا. اس وقت رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے لڑکے ہاسپٹل پہنچے اور اپنا قیمتی بلڈ ڈونیٹ کیا, اور الحمدللہ اس کے بعد پیشنٹ کی حالت کافی اچھی ہے. ایک اور خاص بات آپ تمام لوگوں سے گزارش ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑے, اگر آپ چاہیں گے, اگر آپ مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کر سوچیں گے,
आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी फैमिली के ज़रिए, अपने रिश्तेदारों के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करें। ये ग्रुप जो है वो लाचार लोगों के लिए है, यतीमों के लिए है, विधवाओं के लिए, जिनका कोई नहीं उसके लिए। एक अच्छी फैमिली, एक बड़े ख़ानदान के लोग जब हमसे रब्ता करते हैं, हम ब्लड तो दे देते हैं, लेकिन हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जितने एक फैमिली के लोग में, इस फैमिली में इतने सारे मेंबर्स थे, इतने सारे लोग, इतने सारे अफराद थे, उन्होंने क्यों अपना कीमती ब्लड डोनेट नहीं किया। तो एक अजीब सा लगता है और हम इसलिए थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं। लोग अक्सर एतराज़ भी जताते हैं कि आपको सुनकर हैरत होगी, अफसोस भी होगा। 2 केसेस हमारे पास आए और उसमें क्या हुआ, 2 नौजवान लड़के अपनी वालदा को, अपनी माँ को ब्लड देने के लिए तैयार किए। ऐसा नहीं था कि माँ से हमदर्दी नहीं थी, माँ से इमोशन नहीं जुड़ा था, माँ के साथ उनके जज्बात नहीं जुड़े, सब कुछ था। सारी चीज़ें, मोहब्बत, जज्बात, सारी चीज़ें शामिल थी माँ के साथ। लेकिन सिर्फ खौफ और डर कि ब्लड देने से हमें ख़तरा हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो अपनी माँ को अपना ब्लड नहीं दे सकते, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप सोचिए, आप अपनी माँ को ब्लड नहीं दे सकते और फिर आप दूसरे लोगों से, हमारे ग्रुप से उम्मीद करते हैं कि हम आपको ब्लड दें। तो अपने गिरबान में झाँकें, अपने ज़मीर को झिझोड़ें और सोचें क्या ये आपका अमल सही है, क्या आप सही कर रहे हैं कि अपनी माँ को ब्लड नहीं दे रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े, ब्लड बैंक इसीलिए होता है कि ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली को ए पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन आपने पूरी फैमिली को चेक करवाया, किसी का ए पॉजिटिव नहीं है, ओ पॉजिटिव वाले हैं, तो आप जाकर ब्लड बैंक में डोनेट करिए ब्लड, और ब्लड बैंक वाले जो है आपको एक्सचेंज कर बदल करके आपको ब्लड दे देंगे। तो बहुत आसान तरीक़ा है। हकीकत ये है कि अगर लोगों के अंदर बेदारी हो, लोग मफाद परस्त ना हो, लोग मतलब परस्त ना हो, तो ब्लड डोनेशन का जो ये काम चल रहा है, जो मुहिम चल रही है, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत रेयर केसेस में एक्सीडेंटल केसेस हैं या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अक्सर लावारिस कोई होता है। जैसे हमने आजमगढ़ का एक गांव है कमरावा, वहाँ के एक पेशेंट को ब्लड दिया, वो बिल्कुल लावारिस थे, उनका कोई नहीं था, और उनको प्राइमेट से शादाब साहब और अफजल साहब फरमान, ये लोग लालगंज पहुँचे, लेकिन वहाँ किसी तरीके से ब्लड डोनेशन का काम नहीं हो पाया। दूसरे दिन लोग आजमगढ़ पहुँचे सदर हॉस्पिटल और अपना ब्लड डोनेट। तो आपसे गुजारिश है कि अल-इखलास फ्रंट ब्लड डोनेट ग्रुप से जुड़ें और हमारे मैसेज को, हमारे पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, आवाम को बताने की कोशिश करें कि आज के मफाद परस्ती के दौर में एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिंदा हैं जो मुफ्त में अपना कीमती ब्लड देते हैं। ऐसे दौर में जब लोग मुफ्त में बगैर मतलब के आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, अगर आपसे मतलब नहीं है तो आपको पानी भी नहीं पिला सकते, तो ऐसे वक्त में लोग ब्लड दे रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ब्लड डोनेट ग्रुप अल-इखलास फ्रंट से जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें और किसी भी इंसान को ब्लड के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से ब्लड घटता है पेशेंट, और ऐसे वक्त में बहुत जल्दी में मरीज़ को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये ग्रुप ऐसे वक्त के लिए है। और अगर आप लोग, कुछ लोगों का रवैया ऐसा है कि हमारे कारकुनान का हौसला टूट जाता है, वो ऐसे ही रहे। आप कुछ लोगों का रवैया ऐसा ही रहा तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो, टूट जाए, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान नहीं, पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम सब की तरह आपके अंदर भी लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा। इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी किसी भी इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी इंसान आपको पुकारेगा, आवाज़ देगा अपनी मदद के लिए, तो आप इस जज्बे के साथ उठ खड़े होंगे और उस इंसान की मदद करेंगे।